Bebas mau tanya apapun boleh. Hmm. Iya, iya. Apabila orang mencapai jana, itu kan harus melakukan punya kebaikan ya. Nah, kalau contoh kayak Dewa Data, dia kan punya jana nih, kemudian dia melakukan kejahatan. Apakah jananya masih ada? Ah, kan kadang-kadang orang-orang kejawen kan juga sama. Jawa-Jawa kejawen itu kan bisa jana-jana. Apakah kalau mereka melakukan kejahatan, jana itu bisa hilang? So, so the question is, for someone who already attained jhana, she say, usually they have to do good merits. So, for example, like Bante Devadatta, after he attained jhana, and then he not good merits, he do many bad things, right? Uh, is was the jhana of Bante Devadatta gone after that? Yes. So first he possessed the jhana, Lokiya jhana, not Lokutara jhana. No. After getting the jhana, he has a evil desire. Evil desire. This called this icha. This icha is no wrong wish, wrong desire. Wrong desire, no, because he has a little bit mana maybe because the achievement. Depend on the achievement, sometimes mana arise. Mana and loba arise. No. So because there's this evil desire, he do many wrong things. No. Finally, he want to become Buddha like that. No. He want to become Buddha. No. Competition with the Buddha like that. No. So this all evil desire, no, wrong the desire produce his wrong action. Because of his wrong action, he became the aviji, not because of the jhana. So after getting the wrong action, his jhana also disappear. Therefore, Lokiya jhana very easy to be dropped. Very easy to drop. Ya, jadi di kasusnya Bante Devadatta, ini pada saat itu dia udah mencapai jana, dan jananya ini adalah jana yang duniawi gitu ya. Jana duniawi karena dia belum mencapai kesucian pada saat itu. Nah, jadi tapi setelah itu dia punya niat, dia punya tujuan yang tidak benar gitu. Namanya icha tadi ya. Nah, tujuan yang tidak benarnya itu atau hasrat yang salahnya itu adalah dia bahkan ingin berkompetisi dengan Buddha gitu. Ingin menjadi Buddha juga gitu. Nah, tapi ya setelah itu dia juga banyak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Tapi setelah itu juga jananya hilang. Nah, di sini dia menjadi jahat sebenarnya bukan karena jananya, tapi karena dia mencapai jana, kemudian dia mendapatkan banyak uh, kesaktian lah istilahnya, kesaktian yang duniawi tadi. Bisa jadi ketika mendapatkan kesaktian, seseorang menjadi sombong gitu. Setelah, oh, Yeah. ya. Nah, jadi tadi setelah Bante Devadatta itu, kemudian dia punya banyak eh, apa niat yang tidak benar, kemudian akhirnya jananya pun hilang gitu. Bahkan di akhir hidupnya kan dia ini ya, awici. So he possessed jhana after being ordained. No. At the time, there is one question: Buddha knew or doesn't know he will reach to the aviji? Right? No? Why Buddha ordained him? So this is a question. No. So Buddha already knew he will go to aviji. No. Yeah. Buddha knew. Ordained or not ordained, definitely he will go to aviji because the ordained he go there jhana. Lokiya jhana. This Lokiya jhana may be supposed to become the Pechika Buddha one day. Because the Buddha ordained him. No? Buddha knew already. If not ordained, he cannot get jhana, although he also will reach to the aviji. So welfare or Devadatta, so he ordained the Devadatta. Compassion.
Yeah, very compassionate Ya, Buddha. ya. Mm. Jadi yang disebut kesaktian kalau secara kesaktian yang duniawi itu gampang hilang tadi istilahnya. Nah, jadi juga tadi saya bahas topiknya ini lagi ya. Pertanyaannya adalah apakah Buddha tahu gitu? Mm. Kalau setelah Dewa Data, tadi kan Dewa Data dapat kesaktian itu setelah dia ditabis sebagai bikhu kan. Setelah dia ditabis sebagai bikhu, dia berlatih dengan sungguh-sungguh, akhirnya mengembangkan konsentrasi, capai jana, dapat kesaktian. Nah, jadi dia dapat kesaktiannya itu karena menjadi bikhu. Tapi setelah mendapat kesaktian tadi, makanya dia punya niat yang salah dan sebagainya. Akhirnya membuat dia masuk ke awici gitu kan. Pertanyaannya, sebelum dia ditabis, apakah Buddha tahu Dewa Data akan masuk awici kalau ditabis? Nah, jadi dibilang sebenarnya Buddha tahu Dewa Data akan masuk ke awici. Cuman kalaupun Buddha tidak tabis, dia juga masih punya kemungkinan untuk masuk awici. Tapi karena dia ditabis, pada saat masa awal-awalnya dia berlatih dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya mendapatkan Lokia Jana tadi, Jana duniawi tadi, maka buah karma baik ini bisa menjadi kondisi untuk nantinya dia menjadi seorang Paceka Buddha gitu. Makanya So, Buddha kasih penabisan itu. so because the ordination merit are a lot, so ordination merits. You all short ordained. Ya, makanya saya bilang kebajikan dari ditabis itu besar, gitu. Makanya God Anda harus parami. ditabis. God parami. Hmm, Good parami. Good part. Yeah. Parami yang bagus ya. Mm. Mm. Jana itu ada berapa macam? Kan tadi ada jana duniawi, bisa hilang. Yang jana tidak bisa hilang, jana apa? Mm. So Shadow say how many jhana there is. So he asked how many jhana there is. Shadow said for Lokia jhana it Mm. can be dropped, Yeah. can be disappear. Yeah. So what kind of jhana that cannot be disappear? Lokutra, yeah. Lokutra jhana is stable. Lokutra jhana meaning the mega and phala. Mega phala are never broken, even though move one life to another life. So Lokutra jhana are never dropped. So like the now King Seka is now Sotapanna, right? He is the Lokutra jhana already. So he will come to our human world. No, he will become a human being. No, King Seka. So he is a Sotapanna, never change to Bhutu jhana. No, his mega Lokutra jhana never drop. No, so he no need teacher. He can continue his practice. No, so he will be ordained as bhikkhu in the human world. No, as bhikkhu. After that, he will attain another second mega phala, Sagadagami mega phala. After that, he will go back again his position in Saka. No. Ya, jadi jana yang tidak bisa hilang itu adalah jana yang lokutara, yang adi duniawi ya. Jadi maksudnya jana adi duniawi ini adalah pencapaian kesadaran jalan dan kesadaran buah. Ya, maga dan phala itu adalah jana adi duniawi yang tidak akan bisa hilang gitu. Jadi maksudnya tidak bisa hilang ini, walaupun melintasi alam bukan walaupun setelah mati kemudian terlahir kembali jananya ini masih ada gitu artinya pencapaian buah dan jalan kesuciannya itu walaupun dia terlahir kembali dia tetap masih mempertahankannya gitu misalkan seperti seorang Dewa Saka saat ini sudah menjadi Sotapanna dan beliau nanti akan terlahir sebagai manusia gitu setelah dia mati dari alam Tawatingsa dia akan lahir sebagai manusia kemudian dia akan ditabis sebagai bikhu gitu nah setelah itu dia akan berlatih dan akan mencapai sakadagami gitu ya setelah mencapai sakadagami kemudian dia mati dia akan kembali lagi ke posisinya sebagai Dewa Saka di Tawatingsa gitu nah tapi walaupun dari Dewa Saka terlahir jadi manusia
sebagai manusia dia tetap Sotapanna. Nanti dia di manusia dia mencapai Sakadagami, sebagai Saka lagi dia masih tetap Sakadagami gitu. Jadi tidak hilang, sangat stabil. So therefore, any Sotapanna Dewa, if they want to become to be ordained, they must come to Chimawa, maybe Indonesia. Nah, because in the Taoist no sima to be ordained. As not possible to be ordained. No. So therefore nowadays born children you check investigate they are Sotapanna or not. Now the many opportunities Sotapanna born now because many Dewa are Sotapanna now. No, many Dewa. So the Gautama Buddha time many Dewa attain Sotapanna cannot be counted. No, cannot be counted. They are still stayed in the Dewa world. No. If they want to ordain, they must come to the Indonesia. Not Indonesia sih. Timawa, yeah, Timawa. Because we had two Sima in Tamasari. waiting waiting the candidate. Ya, jadi para dewa itu kalau mereka mau ditabis, mereka harus datang ke alam manusia gitu. Mungkin di Indonesia kata saya. Karena di Tawatingsa itu tidak ada sima, jadi mereka nggak bisa ditabis ya di sana. Nah, jadi ada banyak sekali para dewa pada zamannya Buddha itu telah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, itu ya, tak terhitung jumlahnya. Nah, dengan demikian bisa jadi kata Sedo, kalau Anda punya bayi, Anda coba cek dia Sotapanna atau bukan. Karena mungkin para dewa pengen datang ke alam manusia gitu untuk ditabis. How to check Sedo? Maybe Sotapanna born are different with the Putujana maybe. They are very respect Buddha Dhamma Sangha. No need to teach them. Oh. Automatically they pay homage. They see Sangha, they pay homage. So Mm. when they born, give them Buddha image. Mm. Yeah. Yeah. Their character are very different with Putujana. Iya. Mm. Ya, jadi ada kemungkinan ya. Biasanya seorang Sotapanna itu mereka akan punya rasa hormat yang sangat tinggi terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha gitu. Jadi mereka juga ketika lahir itu sebagai manusia, contohnya dia udah nggak butuh guru lagi. Mereka udah bisa langsung berlatih sendiri gitu ya. Jadi mungkin ketika ada bayi, Anda bisa tunjukkan foto Buddha gitu. dia kasih hormat gak gitu. Possible. Many Dewi also now Sotapanna. Now in the Deva, many Dewi also Sotapanna. They also maybe lady, possible. Yeah, possible. Yeah. Jadi Sally, become Sally. Yeah, they become Sally Alida. Oh. Sotapanna yeah, become Sally. Jadi tadi pertanyaannya Mm. emansipasi. Yeah. Jadi tadi pertanyaannya apakah memungkinkan Sotapanna yang terlahir sebagai manusia itu perempuan gitu. Saya udah bilang ya mungkin bisa jadi karena para dewi juga banyak sekali tak terhingga yang tak terhitung banyaknya yang telah mencapai Sotapanna gitu ya. Nah, jadi kalau dia jadi perempuan ya mungkin dia bisa jadi Sayale gitu sekarang. So according to their lifespan is different with our lifespan. And also one day also different. Our 100 year, they are one day only. No? So now Buddha already the Parinibbana 2,500 years over only. No? And then for their lifespan, the 35 day only. No? So Buddha passed away 35 days ago only. No? So because this, no, anytime they can come, or next Buddha dispensation, now Mitya Buddha dispensation also, they will come and ordain. This also possible. There are many options. Understand my meaning? So this Gautama Buddha dispensation or now Mitya Buddha dispensation.
No, any dispensation they can come and they get ordained like that. Ya, jadi kalau secara panjangnya Hmm. waktu di alam mereka dan di alam Hmm. manusia itu kan beda ya. Jadi katakanlah di Tawatingsa itu di satu hari di sana adalah 100 tahun di alam manusia. Jadi kalau kita hitung dari masa ketika Buddha parinibbana sampai sekarang itu baru 2500 tahun. Jadi mungkin aja di alam Tawatingsa baru 25 hari gitu. Jadi masih banyak kemungkinan kapanpun mereka bisa datang gitu ke alam manusia. Atau mereka juga punya pilihan lain. Jadi mereka bisa tunggu sampai zamannya ajaran Buddha Meteya, nanti baru mereka datang gitu. Baru minta ditabis lagi. Hmm. And also many Deva Devi, they remembering Buddha teaching. So within 1 month, right? They remembering many sutta. So because the one who chant the Mahasamya Sutta, Patana, they love very much them who chant the Mahasamya Sutta, Patana, etc. like that. Dan juga mereka mengingat ajaran Buddha gitu ya. Karena kan kalau dilihat ya baru belum sampai 1 bulan di sana sejak Buddha parinibbana gitu kan. Nah, jadi mereka akan sangat menyenangi kalau ada orang yang uh, misalkan melafalkan parita seperti Mahasamya Sutta atau melafalkan Patthana gitu ya. Mereka akan senang terhadap orang tersebut ya. Yeah. So higher Deva, they don't count the daytime. No? Usually they count the midnight like that. Because daytime, our human being smell are very bad. So therefore, the higher Deva not visit the daytime. So maybe midnight, at the time many people sleep, right? At the time smell a little bit reduced, bad smell. No, Buddha time also like that. Many the higher Deva or Brahma come to the midnight only. Abhikandaya Ratiya Abhikanda Ona Kevala Kapanjita Wana Oba Sitwa Yena Bhagavati Nupa Singami, like many sutta you can see like that. No, not come daytime. No, only the midnight only. No, so because that you chant midnight, at the time a lot of beneficial. So in Myanmar, some people they chant at midnight. No, 1 hour, one morning, early morning, 1 a.m., 2 a.m., no 3 a.m. like that. Some people they also see the Deva also that time. No, no, Deva show their image, their appearance. No, you want to see Deva? Chant at midnight. Jadi Sedo juga bilang ya, tapi biasanya para dewa yang level tinggi itu jarang mau datang ke alam manusia siang-siang bolong gitu. Karena kalau siang-siang hari di alam manusia itu bau, banyak aktivitas manusia gitu. Oleh karena itu mereka biasanya datang pas malam, karena pas malam banyak orang sudah tidur gitu ya. Jadi udah nggak terlalu banyak aktivitas lagi di alam manusia. Ini mungkin nggak bau keringat gitu. Terus jadi mereka biasanya datang pas malam seperti di zaman Buddha juga gitu ya. Mereka biasanya di banyak sutta ketika para dewa mengunjungi Buddha itu rata-rata disebut malam hari gitu. Hmm. Jadi kalau Anda mau ketemu dewa, maka Anda coba ikuti tradisi mungkin di Myanmar gitu ya. Mereka biasanya chantingnya tengah malam, jam 1 atau jam 2 gitu. Mereka chanting. Hmm. So this is a higher Deva. But some the Bhuma Deva, ground Deva are staying together with us always like that. The house Deva. No, this Kuti also maybe Deva like that. This compound also had Deva like that. And also Rukha Deva, Pohan, no, Pohan Deva, no, and also many ground Deva, no. Some Deva, though they are no mention, also has, no, Pua Deva also has, but they are stay together with us, no, no. So they also can listen that our chanting, no, anytime. So anytime they are can listen anytime. They are not so higher, no. Ya, tapi beberapa dewa yang rendah, maksudnya dewa-dewa yang biasanya tinggal di bumi gitu ya. Dewa yang tinggal di permukaan bumi
itu juga ada banyak. Seperti misalkan di rumah-rumah itu ada dewa-dewa penjaga gitu ya. Mereka adalah dewa-dewa yang tinggal bersama manusia gitu di bumi gitu. Uh, Seperti ada juga dewa-dewa yang tinggal di pohon gitu ya. Atau dewa-dewa yang tinggal di uh, mereka nggak ada rumah gitu. Jadi di mana-mana gitu ya. Di sekitaran manusia. Nah, dewa-dewa yang seperti ini mereka bisa datang kapanpun gitu. Mereka bisa mendengarkan Dhamma Talk juga kapanpun gitu. So there is a in Paul Center, one yogi, his past life is a house deva. He descended his past life. So after descending the present Namarupa, he also find the past Namarupa. At the time he find, no, he is a previous like house deva. So this house, the house Buddha, housewife, every day they're offering food to the Buddha. He always call sadhu, sadhu, sadhu. This married produced to him the human being like and became the yogi now, Paul yogi. So just calling sadhu only. Aduh, satu, satu. House deva. So where he stay? I asked. In the house where he stay. Yeah, in the near the root, near the root. That's it. Near the root, near the root, near the root. So inside the house, near the root, and then. Ya, jadi yang tinggal di lantai atas enggak. Jadi house deva. Jadi di Myanmar ya ada cerita. Jadi dari seorang yogi di PAOK. Jadi yogi ini dia berlatih meditasi vipassana. Kemudian dia mampu untuk melihat nama rupa, fenomena nama rupa. Dan dari situ dia tarik gitu ke masa lampau dan terlihat nama rupa di masa lampau gitu. Nama rupa yang segaris dengan yang kehidupannya saat ini. Jadi rupanya di masa lampau itu dia adalah seorang dewa penjaga rumah gitu. Jadi dewa penjaga rumah ya kan. Tapi sebagai dewa penjaga rumah, dia punya tuan rumahnya itu adalah seorang yang sering puja kepada Buddha gitu. Nah, jadi ketika tuan rumahnya ini puja kepada Buddha, si dewa rumahnya ini dia juga ikutan mengucapkan sadu 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 gitu. Hanya karena dia mengucapkan sadu 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 gitu kan, akhirnya uh, membuat karmanya bisa terlahir sebagai seorang manusia dan menjadi seorang yogi di PAOK gitu ya, di Myanmar. Nah, jadi Sedo tanya, pas kamu jadi dewa penjaga rumah itu kamu tinggal di mana gitu. Dia bilang dia tinggalnya di dekat atap gitu, tapi masih di dalam rumah. Yeah, usually in Myanmar house, maybe only one story only like people. One story only. So can see easily the Buddha Puja. Only one story, not all two floor. So here the two floor cannot see maybe. Tapi bentar, Ya, Can translate Pak. ya, tapi di Myanmar itu rata-rata rumahnya cuma satu lantai. Jadi kalau ada yang Buddha puja mereka langsung bisa kelihatan gitu. Kalau di sini mungkin susah ya karena lantai lantai atas gitu ya. Harus mesti suruh turun dulu baru bisa kelihatan. Oke. Sorry, morning we use ground floor, lunch we use atas. Sorry, two places, sure for them. Atas it means second floor, ground floor and second floor. We had two floor there at dining hall. So breakfast time we Buddha Puja ground floor, lunch time the second floor. Second floor more near the roof. Second floor is second floor near the roof. Mhm.
Ya, jadi kalau di Taman Sari, di Taman Sari biasanya Buddha pujanya itu, kalau Buddha puja sebelum dana makan pagi itu di lantai 1. Nah, terus Buddha puja sebelum yang dana makan siang itu di lantai 2. Jadi aman gitu. Para dewanya juga bisa lihat ya. Okay, question. Download PAUK chanting for every morning and evening, Mm. and then I use it every day. So is it help us uh, to Yeah, have, yeah, happy, yeah, Yeah. happy, yes. and then I should say sadhu sadhu sadhu. Yeah, 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 yeah. Yes. Call sadhu, sadhu. Yeah. Or we call sadhu, sadhu. Yeah. Yeah. So every I hear Rejoice, every yeah, day, yeah, yeah. Rejoice, So- yeah. I should say sadhu Sadhu, sadhu sadhu. sadhu, yeah. Okay, thank you sadhu. Mm. Jadi tadi di pertanyaannya mungkin kayak gini ya. Kan ada download rekaman Pak Au chanting ya. Pelafalan harian Pak Ahok. Jadi setiap hari kan diputar. Jadi setelah selesai chanting itu, maka apakah kita harus selalu mengucapkan sadu 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 gitu. Saya udah bilang iya, dengan mengucapkan sadu 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 itu kita turut berbahagia atas pelafalan tersebut. Itu bisa menjadi karma baik bagi kita. So in the Mahabharata Sutta, the very long sutta in the Digha Nikaya. So in the sutta, the one chapter is Pataliputta city, the construction is played in the sutta. So Buddha, nine times using the divine eye and seeing this Pataliputta. Pataliputta now is a Patana. Patana is between the Visali and Rajagaha. They are one city called Patana. This Patana is Buddha time called the Pataliputta. Pataliputta. No? But Patana now is a Patana. Patana. No? So this city is a Dibruba two minister. No, Dibruba. They are new built this city. At the time Buddha saw by divine eye, night time they take the place first. Deva. In Deva also many level. They are also the king level, like they are general level and also captain level. Many level they also has. No, so they take the place first. So daytime people also incline. Deva can take place at the time. They also decide to make the for king. Like, no, they don't know. No, they were already occupied. They don't know, but they have automatically had such kind of desire, like inclination like that. So this developer has such kind of intention. We should do this place for the king, or this place for the general, like that. Nowadays, for prime minister, for minister, like that. So daytime they were occupying. So nighttime they were occupying. Daytime people occupying like that. So they are without discussing, they do like that. So at the time, Buddha also supplied like that. Oh, they want to maybe without discussing, but they are very harmony. They are doing the new city like that. Understand my meaning? They built the place. They were occupying this, or they maybe, or this suppose the Sophia like that. No, this compound is for the king like that. No, king or Deva. Yeah, king Deva they occupy. So nighttime they occupy. Daytime people developer has a idea. We should do this area for the king like that. Yeah, this such kind of design automatically appear. Uh, yeah, they don't know. Yeah, like that. So for the new city, we need for the king, for the general, for the prime minister, for the minister, we need many places to be arranged, right? Like that. So because such kind of the uh, idea are very, very wonderful.
without discussing, Dewa and human being never discuss. But the place where Dewa occupy, the people also follow like that. So this in the sutta we find like that. So nowadays also like that maybe. Nowadays also maybe many new city are now developed, right? Developed. So nowadays also maybe like that. So many Dewa also they need a place, not only human being. Many Dewa also they need a place, right? So they also searching the place, new place like that. Stay together lah. Oh, like the house Dewa and human being stay together, right? So in the same way, Dewa and human being stay together. But human being not see the Dewa. Understand my meaning? This meaning the house Dewa come into the house. This meaning, right? Yeah, many a Boma Dewa. Many a Boma Dewa. Huh? The devil must occupy the same place or same house as the human. They need the house. Depend on the house they must stay. Without house they have cannot stay. Rukha they also like they need a tree. No tree they have cannot stay like that. Oh, So they need a dependent place. Depend on house or rukha tree or like that. but don't they have merit to have their own place, They their have own house? they had no house at the time. They had to find another house like that. So they need such kind of the dependent one, dependent one house or tree or like that. They need So these are only the low their devil nature like that. They are or high devil. They have their own. no higher Dewa, no Akasa Dewa. They are Bhuma Dewa, ground Dewa. Yeah. Yeah. They have to invest. They have to make investment. Wait. I translate first. No? I will translate first. You translate first. Yeah. For the Indonesian. Jadi tadi ada cerita juga di sumbernya dari Mahaparinibbana Sutta, itu sutta yang cukup panjang. Jadi di sutta itu ada satu kali Buddha melihat gitu ya. Ketika malam hari Buddha melihat di satu tempat namanya Pataliputa, di kota Pataliputa. Sekarang di India namanya Patna ya. Nah, di kota Pataliputa ini Buddha melihat menginvestigasi gitu. Kenapa di sana tempatnya sangat berkembang, kotanya sangat berkembang ya kan, sangat harmoni gitu ya. Ternyata ketika Buddha lihat pas malam hari ketika kotanya sedang dibangun gitu. Ketika kotanya sedang dibangun, pada saat malam hari di satu tempat tersebut misalkan lah katakanlah ada satu bangunan atau satu komplek tertentu di kota tersebut. Pas malam harinya Raja Dewa turun dan tinggal di sana gitu. Jadi pas pagi harinya tanpa orang-orang atau rakyat di Pataliputa itu tahu, ya, dan tanpa mereka tahu, mereka tentukan bahwa komplek itu adalah tempat untuk tinggalnya raja gitu. Dan mereka kasih kepada raja di Pataliputa itu. Jadi yang tempat yang dimana si Raja Dewanya tinggal, di situ juga mereka tentukan sebagai tempat untuk si Raja Pataliputa supaya bisa tinggal gitu. Kebetulan. Jadi si orang-orang ini mereka nggak tahu ada Raja Dewa di sana. Nah, setelah itu ada juga Perdana Menterinya Dewa juga turun ya kan. Dan lain-lain, Perdana Menteri, Jenderal dan sebagainya turun tinggal di tempat tertentu gitu kan, dengan cara yang sama ya kan. Mereka juga tentukan itu sebagai tempat untuk tinggalnya para jenderal, tempat untuk tinggalnya para menteri gitu ya. Jadi secara kebetulan antara para dewa duluan loh ya, baru manusia. Walaupun manusianya nggak tahu, manusianya tentukan seperti itu gitu. Nah,
Jadi secara kebetulan para dewa dan manusia punya hubungan yang harmonis di sana. Dan oleh karena itulah makanya di tempat itu jadi berkembang gitu. Jadi tadi ada pertanyaan tambahan, kenapa raja para dewa mau tinggal di tempat manusia gitu? Bukannya mereka punya karma baik, punya rumah sendiri gitu, punya istana gitu ya. Nah, jadi saya udah bilang tergantung karena tidak semua dewa kayak gitu. Kalau dewa yang tinggi, artinya dewa yang tinggal di angkasa, mereka punya rumah, punya tempat tinggal gitu. Tapi kalau dewa yang terikat di bumi gitu ya, mereka ada yang tidak punya tempat tinggal, mereka harus cari tempat tinggal karena mereka bergantung sama tempat tinggal itu. Jadi sama halnya misalkan dewa pohon, kalau dewa pohon tidak punya pohon untuk tinggal, maka mereka nggak bisa, mereka harus tetap cari pohon biar bisa ditinggalin gitu. Jadi sama seperti dewa rumah juga ya, mereka harus tinggal bersamaan dengan manusia gitu di rumah. So therefore, President House Dewa and your House Dewa, who is more powerful? President House Dewa. President. President, maybe. Jadi kalau dewa dewa di istananya presiden sama dewa di rumah Anda mana yang lebih kuat dewanya? So therefore, you enter President House, you has a different feeling maybe, Oh, iya iya. not the same feeling. Enter your house and enter President House, different feeling maybe. Oh, Understand? iya, iya, iya. Jadi bisa jadi jika Anda masuk ke istananya presiden langsung ada perasaan yang berbeda gitu ya dibandingkan Anda masuk ke rumah Anda sendiri. But some house, not only Buddhist, some Micha Ditti Deva also has. So we have the one example of the Anathapindika house, many Deva. They are the 7 gate, I think, 7 door, right? One door, one Deva like that. But all are not Buddhist. One Deva is a Micha Ditti. He also not satisfied every day Anathapindika offering. He always prohibit that. No, no, you should not offer like that. If you offer, your all property may be gone like that. He always say to the Anathapindika. So here's a Micha Ditti. Have you heard this story? Never. Yeah. Okay, that's right. Jadi tapi masalahnya nggak semua dewa itu adalah dewa yang Buddhis gitu. Ada dewa-dewa yang mereka bahkan punya pandangan salah. Seperti contohnya di cerita Anathapindika. Anathapindika kan seorang yang kaya raya ya di zaman Buddha ya. Nah di rumahnya itu punya 7 gerbang gitu. Jadi di masing-masing gerbangnya ini ada dewa penjaga. Tapi dewa penjaganya semuanya nggak ada yang Buddhis. Bahkan ada satu dewa yang menganut pandangan salah gitu. Dia selalu nggak puas dengan persembahan dari Anathapindika dan dia selalu mengancam Anathapindika gitu. Kalau Anda terus memberikan persembahan seperti ini, suatu saat mungkin semua harta Anda bisa hilang. Katanya. Okay, his question. Please use the mic. So, is there a reason why devas may stay in human houses, especially when humans may stink and they might just find nearby trees? Why? Why they not stay in the hotel, only stay in the house? Why still not stay in the 5-star hotel? Yeah, the 5-star hotel has a diva maybe. So according to their karma, no, according to their karma, no. Sometimes they are Incha Deva arranged. Incha Deva. They also have the Incha Deva. No. In charge. They are the Incha Deva. So Deva also many level, like any level, and then they arrange, you just stay here, you just stay here, like Oh, no, had to follow about the arrangement. Yeah, according to their karma. So sometimes they have the option. So Incha Deva has a no, you should stay any tree like that.
in the forest or near the village, any tree you can stay. Like at the time they can choose. Like so, according to one Jataka, now one day choose near the village. He think, oh, this tree are near the village can get a lot of puja. Ah, a lot of puja from the villager. What is puja? Puja is an Uh, offering donation. Because near the village, right? Near the village, and then the villager maybe puja often to to this tree, and then I can eat a lot like that. I can get many food. But one day while he choose in the forest. In the forest is many tree, many big tree like each other, they are supporting. But near the village tree is only one tree only alone. No? But one day the storm come in, storm there like typhoon or something. At that time, near the village tree are fall down. At that time, this day one no place to stay. The one who choose in the forest, many trees are supporting each other, not fall down, because trees are touching each other, branches are touching each other, they are supporting each other. Even those storm coming, not fall down. So at the time, Buddha is played seeing this story. Now, at the time, our bodhisattva is one deva stay in the forest. So because this, no, harmony is more important. Harmony, each other supporting is no. The another dewa is Devadatta to be. Ya. Mm. Jadi tadi pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah kenapa dewa mau tinggal di rumah manusia gitu. Padahal kan manusia bau. Kenapa mereka nggak cari aja pohon terdekat untuk ditinggalin gitu ya. Kata Sedo, ya ya kenapa ya mereka nggak cari hotel bintang 5 aja. Karena hotel bintang 5 kan nyaman ya. Cuman kata Sedo, mereka juga tergantung sama karmanya masing-masing. Jadi ada dewa yang terlahir kuat, ada dewa yang terlahir lemah gitu. Nah, biasanya dewa yang kuat ini mereka pegang kendali, mereka pegang manajemen gitu. Jadi dewa yang kuat ini mereka biasanya mengatur tempat tinggal bagi para dewa yang lemah. Nah, seperti misalkan dewa yang kuat ini memberikan kesempatan. Kalian boleh pilih pokoknya pohon manapun gitu di daerah sini. Atau misalkan dewanya mengatur kalian harus tinggal sebagai di rumahnya ini gitu ya. Jadi mereka kadang nggak punya pilihan atau kadang mereka punya pilihan tapi terbatas gitu. Jadi seperti di satu Jataka, di mana pada saat itu ada dua dewa pohon. Dua dewa pohon mereka mau tinggal di pohon-pohon di dekat pokoknya di pohon-pohon di sekitar sana gitu kan. Nah, ada satu dewa pohon dia berpikiran bahwa di sana di dekat satu desa itu ada satu pohon. Nah, kalau dia tinggal di pohon tersebut karena pohonnya dekat dengan desa, maka kemungkinan orang-orang desa akan banyak yang kasih persembahan ke pohon tersebut. Jadi dia bisa makan enak sering-sering gitu ya. Nah, satu dewanya lagi berpikiran saya mau tinggal di hutan saja karena di hutan banyak pohon gitu. Nah, rupanya ketika si dewa pohonnya tinggal di dekat desa tadi, pada saat hujan deras mungkin disertai petir dan sebagainya, angin yang kencang gitu ya. Karena pohon yang di dekat desa tadi dia berdiri cuma satu doang, satu batang aja, maka dia tumbang ketika kena tumbang, pas tumbang. Ya. Setelah tumbang dia maka tidak punya tempat tinggal lagi gitu. Sedangkan dewa yang tinggal di hutan karena pohonnya saling menyentuh satu sama lain dan sangat lebat gitu ya. Jadi walaupun kena hujan deras, angin yang kencang juga tidak ada yang tumbang gitu, tidak ada yang roboh. Oleh karena itu dewa yang di hutan selamat gitu. Jadi di cerita tersebut Bodhisatta kita adalah dewa yang tinggal di hutan itu. Jadi intisari ceritanya adalah harmonis itu lebih penting, kerjasama itu lebih penting gitu. Many questions. You know. Okay. So, Yes, the mic, please. are there some houses? Is it every house that has
a deva or just some? So Buddha never say every house a deva. No, some house are very poor house will not stay anything. Yeah, because some house are not stable, right? Yeah, every time they move in. No, in America also many the mobile house, mobile house. They already move. Yeah, they were doesn't like the mobile house maybe. They like the stable and very big house. Yeah, this is my idea lah. But some house not only one dewa, many dewa, like another Bidika house, many dewa. Every door has a house dewa. Every what? Every door, 7 door I think. Another Bidika is the one who always offering food to the poor person every day. Every day he offering a lot of the food to the poor person, and also every day 2,500 sangha I think. Every day he invite and offer in his house. So because this Michaditi Dewa are not satisfied like that. Understand my meaning? So I have a question. Another question. Okay. Okay. Okay, so one of the devas didn't like a bunch of monks coming into the house. Yeah, one Dewa. This no the Sada, not confident the Buddha Dhamma Sangha like that. How did what? Yeah. How did Anathapindika drove the deva Yeah, away? yeah. How But- did he do yeah. that? So one day, no, this Anathapindika also had lost a lot of the money. One day, because in the ancient time, no, they saving money in the bank, not saving in the bank. There are no bank, no that sit in their house. They sit under the ground. One day, the one river changing the path and also no bring all the money to the ocean. No, the rich to the ocean all the money. At the time, Asian money is a coin like that, gold coin, gold coin reach to the ocean. Nah? And also some the many million of money also. No, he borrowed to other, they not repay to him. No, at that time, another Bidika has a lack of the requisite at that time. So he cannot offer to the poor person very superior food. No, at that time this Michaditi Dewa no inform again. No, I say it right. You are not poor now. Because you every day you offer, right? At that time, another Bidika all this sort of manner. No, at that time, no, he threatened to the Dewa. Why you should not? Why you say like that me? No, you should not prohibit my dana. No, you should not stay in my house. No, the drove the Dewa. At the time, Dewa have to move to the other place. At, so at the time, he had no place at the time. So there was no place to stay. At the time, he requested uh, the in charge Dewa, please give me the new place. At the time, I cannot help to you. No, at the time he also the request in the Kinsaka. No, he go to the Tawadesa and request to the Kinsaka. And the Kinsaka say, because you already no disturbing the Anatabedika offerings, so you should asking forgiveness. Because you have no place, other place. Only this house only your place. Like that. So you should asking forgiveness and also you know helping him to return all his requisite which are lost. No, so at the time this Dewa
all liquidity from the ocean also he blame according to his power. Deva can blame the all wine from the ocean. No, from the ocean reach to the house again. No, by the Deva power. And also the one who borrow from Anathapindika, he also Deva remind, repay. At that time, Anathapindika got all the money. And then he rich again. Debt collector. At that time, only his Deva can get the stay permit again. Stay for me. So the house owner can drop to Dewa because he has Sotapana, right? Sotapana is powerful. So because house owner not agree, Dewa cannot stay. I don't know because Anathapindika is powerful house owner. Very bad character house owner not powerful. Ya, jadi melanjutkan cerita dari Anathapindika tadi. Nanti awalnya apa sih? Ask for help. Ya, ya, ya. Ya. Jadi melanjutkan ceritanya Anathapindika tadi ya. Jadi kadang di satu rumah juga bisa punya tadi pertanyaan pertama. Ingat. Apakah di semua rumah punya dewa penjaga gitu? Jadi kata Sedo, Buddha nggak pernah bilang sih di semua rumah ada dewa penjaga gitu. Mungkin kalau rumahnya itu jelek kecil dia nggak mau tinggal kali. Atau kalau kayak di Amerika kan banyak rumah yang portable kali ya, yang bisa bergerak ke sana sini gitu ya. Nah, itu juga mungkin dewa nggak suka gitu. Dewa sukanya rumah yang stabil, yang nggak mudah rusak, yang besar juga. Tapi itu berdasarkan pendapatnya Sedo. Nah, jadi lanjut lagi ceritanya Anathapindika. Kadang satu rumah juga bisa punya banyak dewa. Seperti ceritanya Anathapindika kan dia punya 7 gerbang di rumahnya. Setiap gerbang itu ada dewa penjaganya. Cuman masalahnya satu dewa penjaga ini dia adalah penganut pandangan salah. Dia tidak percaya hukum karma dan sebagainya gitu kan. Dan dia juga nggak suka sama Buddha Dhamma Sangha gitu. Sehingga sedangkan Anathapindika ini kan seorang yang senang berdana gitu. Dia setiap hari selalu berdana makanan-makanan yang bagus kepada orang-orang yang kelaparan, yang miskin. Nah, dan dia juga selalu mengundang mungkin 2.500 bikhu ke rumahnya setiap hari. Nah, tapi dewa penjaga ini nggak suka si Anathapindika selalu berdana seperti itu kepada sangga. Nah, jadi si dewa penjaga yang nggak senang ini dia bilang ke Anathapindika gitu. Saya tidak suka sama dana kamu gitu. Kalau kamu tidak hentikan suatu hari maka harta kamu bisa habis gitu, maksudnya habis karena berdana kayak gitu ya. Terus memang pada satu hari ternyata satu kejadiannya, karena di zaman dulu kan mereka nggak ada bank, jadi kalau simpan uang itu nggak ada bank atau tempat deposit gitu, jadi mereka simpannya di tanah gitu, dan terus di tanah terus ditutup gitu ya. Nah terus barang uang mereka juga pada saat itu kan berupa koin-koin emas gitu ya. Nah jadi pada suatu hari karena ada sungai yang dia makin lama kan jalurnya makin berubah gitu ya, berubah dan ternyata kena ke tempat penyimpanan uang si Anathapindika, dan karena itu maka koin-koin uang-uang yang disimpan di sana semuanya hanyut ke lautan gitu. Terus juga Anathapindika ini adalah orang yang sering ngasih orang pinjam uang gitu, tapi orang-orang yang pinjam nggak pernah kembalikan. Lama kelamaan karena itu juga karena bencana tadi maka uangnya Anathapindika juga makin berkurang drastis sehingga dia tidak bisa lagi berdana dengan makanan superior kepada orang-orang yang miskin gitu. Nah, terus melihat kejadian tersebut,
si dewa yang pandangan salah tadi dia pun datang kepada Anatapindika ya. Terus bilang, tuh kan apa juga dibilang, lama-lama harta kamu habis gitu. Terus si Anatapindika bilang, kan Anatapindika ini seorang Sotapana, jadi um, dia tidak gimana ya ceritanya. Jadi dia punya keyakinan yang kuat gitu kan, dan dia tidak terpengaruh sama omongan si dewa yang pandangan salah tadi. Sehingga si Anatapindika bilang, ya kalau kalau Anda tidak suka dengan perbuatan dana saya, maka silakan Anda pergi dari rumah saya gitu. Jadi si dewa tadi pun dia pergi karena ucapan tersebut. Kemudian dia minta kepada si kepada para dewa di atasnya yang berwenang untuk kasih tempat tinggal gitu kan. Dia minta tempat baru, nggak mau di tempat Anantapindika lagi. Rupanya si dewa yang kasih wewenang tadi, dia bilang tidak ada rumah lain untuk kamu. Kamu cuma bisa tinggal di rumah itu, di rumahnya si Anantapindika gitu. Jadi karena itu maka dia nggak ada pilihan lain. Dia jadi seorang dewa yang tanpa rumah kan. Maka si dewa yang mengatur tadi dia bilang kamu harus meminta maaf gitu ya. Hah? Oh, ke Dewa Saka. Oke, ke Dewa Saka. Oh, oh, dia terus si dewa ini pergi ke Dewa Saka di Tawatingsa dan minta minta petunjuknya Dewa Saka. Kemudian Dewa Saka bilang kamu harus minta maaf kepada Anatapindika kan, supaya kamu bisa tinggal lagi di rumah tersebut gitu. Jadi si dewa tersebut akhirnya eh ya dan kamu harus mengembalikan semua hartanya Anatapindika yang hanyut di laut, dan kamu juga harus bantu Anatapindika untuk menagih hutangnya gitu. Jadi si dewa pun akhirnya dia minta maaf kepada Anatapindika, dia juga kumpulkan harta-harta yang tadi udah hanyut di lautan gitu ya dengan kekuatannya. Jadi dewa juga bisa ya kumpulin kembali harta yang hanyut. Dan juga dia akhirnya ya dia juga jadi debt collector gitu ke rumah-rumah yang ngutang tadi dan maksa mereka kembalikan. Eh, Nah, dengan cara itu barulah dia bisa tinggal lagi di rumahnya Anatapindika gitu. Yeah. So therefore, there is a Rukha Deva, Uhan Deva, and also Ruma Deva. Ruma Deva, no? So because in the house, like there is a knows a secret place. No, they want to know everything while you are watching the movie or watching the Facebook. He know, no, know the secret place. No, know the private place. He know everything while you are watching. No, and also our tradition, Myanmar tradition, we also know that we also believe sometimes we have the body deva, our human body deva. Yeah, some the powerful people have the deva like that. So we also believe like that. No, so for example, like the Buddha mother Mahamaya. So Buddha was born in the mother womb, and then for through Maharajiga Deva, no bodyguard, 24-hour bodyguard at that time. So powerful people has a powerful Deva. Dewanya datang. Dewa coming gitu. Ya. Aduh, tadi apa lagi ya? Dewa, Mungkin, mohon maaf, mungkin setelah ini kita akan sampai di sini saja ya untuk Q&A-nya. Translate. Oh, sebentar, after Samanera translate Samanera, mungkin kita berhenti menyudahi ya untuk Q&A, boleh Samanera? Karena kita udah sampai acara untuk pembacaan requisit. Kemudian kita akan banyak acara selanjutnya, mau ada Oden juga, sudah larut malam ya. Silakan translate dulu Samanera. Siapa ya? Ya, jadi sebelum yang tinggal sama manusia itu masih ada lagi kali ya.
pohon dewa. Body dewa. Ya. Jadi makanya ada dewa yang tinggal di pohon, ada dewa yang tinggal di rumah gitu ya. Bahkan di tradisi Myanmar mereka percaya ada dewa yang tinggal di tubuh manusia gitu. Jadi istilahnya seperti pengawalnya manusia gitu ya. Dewa-dewa pengawal. Mungkin orang-orang yang kuat atau orang-orang yang ini bisa punya dewa pengawal gitu. Pada saat pada saat Ratu Mahamaya sedang mengandung Bodhisatta, ketika Bodhisatta sudah pati sandi di rahimnya Ratu Mahamaya, pada saat itu 4 raja dewa dari Catu Maharajika selalu mengikuti Ratu Mahamaya gitu selama 24 jam nonstop gitu ya. Jadi selalu ikut menjaganya setiap saat. Nah, itu contoh seperti bahwa dewa bisa ikut ke manusia-manusia gitu. Nah, jadi maksudnya saya di sini adalah jadi bisa jadi di rumah Anda ada dewa atau Anda juga diikuti para dewa, maka di tempat ini sebenarnya nggak ada tempat yang terpencil gitu. Jadi kalau Anda nonton video ya kan, maka para dewa bisa ikutan lihat gitu. Oh, Anda lihat apa gitu. Yeah, what you are thinking also they know. Apa yang Anda pikirkan mereka juga bisa tahu gitu. Careful. The know the private place. No, no the private place. They are in the war. Oke, nggak ada tempat yang terpencil di dunia ini ya. Hati-hati kata saya. So, maybe Yeah. Okay, they say continue. continue on the event. Oke. Kita akan Silakan. melanjutkan dengan acara berikutnya. Kami akan membacakan rekap dari dana kebutuhan yang layak untuk para biku dan samana dengan perincian. Wandami, Sayado, dan Bante, saya mewakili dari peserta event 3DMG Batch 8 dan komunitas Kalyanamita Panyadama KPD hari ini berniat mendukung Buddha Sasana dan Sangha dengan tulus dengan melakukan pawarana berdana kebutuhan yang layak bagi para biku dan samana. Dengan perincian dana kebutuhan yang layak untuk Sayado, Ukun dan Dana yang jumlahnya setara dengan nilai Rp10.500.000. Dana kebutuhan yang layak untuk Bante Wapa yang jumlahnya setara dengan nilai Rp4 juta. Sadu, sadu, sadu. Dana kebutuhan yang layak untuk Samanera Wisudinanda yang Wisudananda, wisuda ya. Wisudi kan aku udah wisudi dibilang wisuda. Ya gimana? Wisudi kan? Iya. Ya tadi wisuda bingung juga. Ganti nama dalam 1 hari. Mohon maaf Samanera. Dana kebutuhan yang layak untuk Samanera Wisudinanda yang jumlahnya setara dengan Rp2.150.000. Sanghadana yang jumlahnya setara dengan nilai 20 juta rupiah dan $100. Sehingga total keseluruhannya dana kebutuhan layak yang layak setara dengan nilai 36.650.000 rupiah dan $100. Saya akan menitipkan dana kebutuhan yang layak ini kepada Kapia Sayado Ukun dan Dana yang bernama Charles dan kepada Kapia Bante Wapa yang bernama Suproto dan kepada Kapia Samanera Wisudinanda. Apabila Sayado, Bante Wapa dan Samanera Wisudinanda memerlukan kebutuhan yang layak, maka Sayado dapat menghubungi kepada Kapia Sayado, Bante Wapa dapat menghubungi kepada Kapia Bante Wapa dan Samanera dapat menghubungi kepada Kapia Samanera. Sadu, sadu, sadu. Untuk selanjutnya kita akan melakukan Pokasaya. Halaman 18. Jadi